Razdijeliti 2 jaja na 2 žumanjka i 2 bjelanjka. Ukupno 30 grama šećera, znači 15 grama u bjelanjke, a 15 grama u žumanjke. Jednu veliku žlicu soka limuna dodati u bjelanjke. Miksati najvećom brzinom nekoliko minuta. 2 decilitra hladnog mlijeka. Sto grama glatkog brašna, a zanimljivo je da možete koristiti bilo koje brašno s kojim raspolažete. Prstohvat soli, na vrh noža prašak za pecivo ili soda bikarbona, 2 grama. Opcija po želji, malo cimeta, preporučujem da stavite. Postepeno dodavati i lagano umiješati. Odvojiti 4 žlice smjese. Dodati 5 grama kakao praha za kolače. Podesiti srednje jaku temperaturu. Malo maslaca, ali ne previše. Otopiti. Malo ostaviti u tavi pa je premazati. Dvije do 2,5 minute sa jedne i minutu sa druge strane. Ponoviti postupak, ali nemojte zaboraviti ponovo premazati s malo maslaca. Marmelada. Opcionalno, jedna mala žličica ruma. Otopiti kratko, oko minutu. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i slični brzi recepti i izvedenice palačinki koje ste možda propustili, a zaista bi volio da ih probate.